Orang seberuntung ingki panika orang manabi mateh maka orang kak dinto kecubaan nah kelakuan tusan nah juga norok mateh. Sebab beda orang panika ampon mateh kebagus nah juga mateh. Mungkin ilmu compok kak dinto ahli maca solawat saibuh ben malam umpama. Bila orang agak dinto sobung omor selawat norok sobung omor. Beda orang agak dinto ala ko kecubaan tusah ke pangeran, tapi ketika orang panika mate maka tusan na juga norok ekopur tak bisa dilanjutkan ben orang lain. Ada kesimpulan bahwa kelakuan bagus panika bisa ikoca aki berentetan. Kelakuan coba juga bisa ikut caki berjalan terus menerus walaupun orang agak dinto ampun mate. Jadi saya kocaki jariah kak dinto terus mengalir. Mun kelakuan bagus maka kenjaran yang terus mengalir. Mun kelakuan coba maka tusanah tetap mengalir. Sekalipun orang kak dinto dung tedungan bahkan sekalipun orang panika ampun mate ngadep de Allah Subhanahu wa taala. Ada buki sareng Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 275. Tuba liman idza mata ontong ongku bejra ongku orang kak dintoh mun pon mate matat ma'ahu dunubuhu dusan juga norok mate. Sebab beda orang kak dinto orang nga ampon mate, orang nga ampon ekopur, tetih ola, tapi tusan ki bakun ekalako ban orang seki odik neng yalam dunya. Beda ingat nikah. Celaka wal wailut tawil, celaka sesangat raja, rogi sesangat raja. Orang nga kak dinto ampon mate. Watabqa sayyi'atuhu sedangkan dosa-dosana kecubaanna kelakuan-kelakuan setak lebur pakun bedah ning alam dunya. Orang pun sombong mate pon. Berarti orang kak dinto yu'adzabu biha fi qabrihi. Orang kak dinto ben Allah pakun eseksa hattang kiradiha sampai orang kak dinto lepas daripada kelakuan-kelakuan dosana. Artian Pak amal kak dinto beda kelakuan beda amal jariah beda tusah sejariah. Amal sejariah kak dinto kenceran epon pakun mengalir tusah juga sekak dinto tusah kak dinto beda tusah sedin tipi beda tusah juga mengalir. Naudzubillah. Mangkan pun guleban sampian panika Pak umpama tidak boleh tidak harus berbuat dosa engkau setia tak ning buja kotu akabai tusa ke pangeran umpama maka kita harus berusaha sakeran tusa kak dintoh cokop ekalako ben abak tibi tak eteroh ben orang lain napa boleh ia jeraki ke orang lain. Wal waidut tawil celaka sesangat raja mun orang panikah ala ko cuba pas kecubaan nah etolaraki ke orang lain celaka sesangat raja. Dia akan mendapatkan kiriman-kiriman dosa. Meskipun orang ngedung tedungan ecompon, tanggen tangan elencakah, dia tetap mendapatkan siraman-siraman dosa. Bahkan saking mate sekalipun pakun eselinin tusah ben orang-orang sing ngalakonin tusah gara-gara ia jerin orang panika. Ontong guleban sampian mun tusah bila mate guleban sampian tusan dah norok mate. Ontong makan kira-pikir guleban sampian walaupun guleban sampian panika napa nyaman tidak boleh tidak umpama terpaksa akabai tusah kiingain cek sampai tusah sekalako guleban sampian eteroh ben orang lain cek sampai tusah sekalako ben sampian eto laraki ke orang lain napa boleh sampai ekalakonin orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Menabi kelakuan bagus. Satu waktu kanjeng Nabi adabu bedepet tong hal kenceran epon kadinto mengalir kadinto segocaki bagus jariah amalan sekenceran epon pakun mengalir sekalipun orang tak ngalakonin bahkan sampai mati
Nomor 1, man 'allama ilman, orang sing ngajarin ilmu malain ngaji. Artinya dadi guru. Panika kelakuan paling tinggi, Pak. Menjadi guru panika napa boleh guru-guru agama adalah pekerjaan yang paling bagus. Bahkan orang-orang kasih ngajar panika, ke guru-guru, ke ustad-ustad panika, setujen alam kadinto nyo anaki seporah ke guru panika. Bahkan sampai ke cukok sebenarnya di dalam tase, kok jagalan duk-duk, kortai bega ben sambian, seterus sagasa nyo anaki seporah. Karena pancing dengan tase aja burung senyono seporah, eros toros. Artinya Pak, selama orang seajarin ilmu Allah, ilakonin ben orang ben santri kasara, iajarin ben gula ben sampian orang panika ngalakonin, ayo rapah asedekah ben Jumat, terus orang panika asedekah ben Jumat, polan oleh ilmu dari gula ben sampian, maka gula sekalipun tak ibadah, hatta gula mati, ganjaran tetap mengalir ke gula ben sampian. Ilmu kita kudu teti guru gula ben sampian. Artinya Pak, tak kudu teti ustad punten. Saya orang-orang si parlo ibrin ilmu. Banyak orang-orang kita panika ki awam, tak ngerti ke hukum-hukum agama. Belain. Oh, hari cek beda iya najis dia. Caran kasih najis dia iya. Pas elakonin, genjeran mengalir ke gulaban sampian. Bahkan sampai gulaban sampian mati pakun ikirimin genjeran. Nika amal jariah si bagus. Yang kedua, au ajra nahron. Ning Arab panika tada aing. Ajra nahron panika Pak makili aing. Beda aing misalnya tak pate lancar, ibersihin. Kebersihan. Ibersihin atau beda sok kurang lancar sehingga air panika dirasakan oleh orang yang banyak. Maka selama aing panika bisa ajalan dirasakan manfaatnya ben orang lain, genjeran pakun abadi ke orang panika. Saros terosa Pak, saros terosa. Au hafara bi'ron, otabe ngali somor. Ngali somor, bade somor. Biasana somor manabi mangkin somor se ngakui kalian, bening ngakui boran. Mon boran biasan dintibi, tapi manabi somor umum bisa yampongin ben selain. Selama ki bade orang singinom, si mandi, si sasasa ngangkui somor panika, maki orang pun bade dalam kopur, genjeran tetap mengalir. Jadi orang panika Pak mun mampu akabai amal jariah, berarti orang panika cerdas, canggih pikirna, otak mampu. Kadang beda kan orang panika sepenting abak bagus, ialah tahajud, ialah aduha, ialah ngaji Quran, kasak tak mengalir genjerna. Dintipi bila orang panika pon mati genjerna. Tapi mana bi kelakuan sejariah, maka orang pon mati genjerna pakun mengalir. Nomor setong mengajari ilmu agama. Nomor 2 mengalirkan sungai. Nomor 3 ngali somor. Nomor 4 awarasa nakhlan andi mentamanan wa si abua jempuh. Tapi mun jempuh tas pitas ngani kata ada genjerna nika. Pao nika bakal lebak bola. Poker bae nika manusia. Tak guna. Nyari mentamenan si abua. Selama buah panika ki bisa dinikmati ben orang Saudi, genjeran tetap mengalir. Ki nyari si abua Pak, nyari si abua. Mak leme loh bengasepo gula ben sampean. Cek gula ben sampean kadang mun kan jete eman bengasepo tak beri sekali. Tak beri sekali. Pacerdas. Aubana masjidan, beni pola bangun masjid Pak, tapi hadis saya enggak nikah. Otaba orang abangun masjid. Selama masjid panika ki bedah ben tempate kebagusan. Ancor beden gula ben sampian. Eka kan olak daging panika. Tapi kencer napakun mengalir ke roh gula ben sampian. Angkan pacakang nolongi masjid Pak. Baik gila. Ini ke hadis Kanjeng Nabi. Awarrasa mushafan, otaba cakang meliaki Al-Qur'an. Kanak-kanak santri butuh kitab, iya. Berapa kitab Pak? 300.000. Ia meliaki ya. Selama kitab panika ki iyaci ben santri. Ki ibaca ben orang-orang Saudi, kencerna mengalir ke gulaban sampian. Jamun di bisa gulaban sampian iku beli beko pun ditampang, beko bulan balaran.
Esoro biayain anan ben kombo ya sekolah tak pikir-pikir sekali. Iya tadi ganjaran saya mengalir ke gula ben sambian. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi otabah andi anak sesoleh si adu'aki karing tuan. Anak soleh panika Pak akan menyebabkan orang tuanya selamat. Ning yari kiamat Kak Dinto beda orang tua sah biasa. Tinggal jaga dari kopur ternyata ben malaikat ikiring, bapak ben ibu keluarga kapi ikiring, iki bekas warga setengki. Yang fasilitasnya mewah. Tinggi tanya aki padahal gula ma iki bagakan to malaikat jaring amal gula nika sabiasa nang itunya sabiasa gula mak bisa oleh ngak nika gula jawab sareng malaikat bistighfari waladika laka itu karena beda istighfar kebagusan sekala kau ben anan been nang alam dunya. Tetapi guluban sampian mun andi anak sebagus nang alam dunya mati guluban sampian insyaallah ganjaran mengalir keker ke guluban sampian terus akili mangkan ndak rembah paksa anak panikah munki bisa dadi orang soleh paksa kangku dadi orang soleh paksa Pak paksa sebab guluban sampian minta amal napa ke anak panikah napa minta kiriman ganjaran napa minta kiriman dosa ada di tangan orang tuanya mun tero guluban sampian kirim ganjaran paksa anak kadinto menjadi orang yang soleh mun tero guluban sampian oleh kiriman dosa biarkan anak panika napa nyaman ala kecubaan tergantung guluban sambian tero ganjaran si bagus napa tero kiriman ganjaran napa tero kiriman dosa tergantung guluban sambian ede bagi sareng Kanjeng Nabi orang panika asalah orang sabiasa kemudian menjadi mulia di akhirat gara-gara emaca aki itu aki ben anan siki beden ing alam dunya ontong mun andi nak potoki ingak guluban sambian mun anak kadin to bagus Pak tak usah sedekahin ring tuan tak usah punten anak asolat ring tuan oleh anak ngajar ring tuan oleh anak asedekah ring tuan oleh tak usah khusus lagi sehusus lagi kasak mun anan panika tak oning ngaji tak oning acak apa asedekah banyak tak bisa khusus lagi ngonceng lagi orang ya nyibuin anoh anepain anoh khusus lagi ke bapak anoh kedua mun tak oning tapi mun andi anak sesoleh Pak tak usah ngak nikah ganjaran tetap mengalir ke guluban sambian Masya Allah banyak sekali dalam kitab tafsir Al-Qurtubi halaman 671 disebut lagi beda orang panika ngarang kitab mengalir ganjaran apa ngarang kitab atau mengarang tulisan-tulisan buku-buku syair-syair mun bangken selawatan pas syairan Kak Dinto bermanfaat ke orang-orang Saudi pakun menjadi amal jariah benih Joko tingkir bokong-bokong gasak benih Pak sebagus ingat misalnya apa gasak syairan mate syairan ajal pas oleh manfaat orang lain daripada syairan panikah ganjaran tetap mengalir ke guluban sambian mangkan bagaimana mulianya imam-imam singarang kitab panika Pak mangkan guluban sampean kedeng tapangki ban orang siah jak karo kitab pada karang manusia sesat guluban sampean mun nika Pak saya rasa ngarang kitab mun beni orang lain karangan si beni din manusia panika cuma Al-Qur'an itu ronaki langsung sareng Gusti Allah mun lain panika Pak karang manusia kabeh Pak karangan manusia kabeh manusia si abri petunjuk lebat manusia guluban sampian oleh petunjuk au habisin ihtabasu atau betana si wakafaki tanah panika iwakafaki pakuabungan orang si beden idilem kopur andi tanah iwakafaki kangkui pendidikan kangkui napa pun umpama luar biasa ganjaran epon au binaan banauhu atau andi bangunan-bangunan alhamdulillah kok andi kelar nyumbang kok disak bade pembangunan min masjidin au ribatin au kontorotin au nahwi dzalika bade masjid bade madrasah bade pondok bade jembatan bade ong-naong si kebutuhan orang lain selama pembangunan ini masih ada ganjaran pakun nyap-cap ke guluban sampian papenter guluban sampian wan nasihah lil muslimin malayan orang lain
Tujuan epon abek trauma toro agenjaran. Malai orang ayo apa aku ajang ke. Ntar pasar sapi kena ayo raja mutekin apa jang asar gitu ke. Ternyata orang lain pas apa jang ongku genjeran raja guleban sampian. Sanajan guleban sampian dengan genjeran tetap mengalir ke guleban sampian. Kelakuan-kelakuan bagus pun apa bisa seetero ban orang lain, maka genjeran kadinto tetap mengalir ke guleban sampian. Sanajan guleban sampian dung tedungan bedai compok, tedung sekalipun atau bahkan mate sekalipun, mun amal jariyah akatia saya sebut contoh saya sebut gigi buruk, maka guleban sampian pakun oleh aliran genjeran. Tapi sebaliknya juga mun kelakuan coba seekalaku guleban sampian mate guleban sampian pak ikiremin dosa. Tariku ganggu makin beda orang bini muka aurat umpama muka aurat ben selake isoro si bini ajil bapan ben selake tinara buka godong jadi setia lemingguan buka godong mun ben selake panika isoro ota dibiarkan ben selake setiap orang ngabes aurat ta orang bini panika oleh dosa panika tetap abeli kalakin nah ota bakareng tuan. Naudzubillah. Mangkan can sikil ker-peker. Mun guleban sampian ala kuatusa sakiran tusa panika tak berlipat-lipat. Ota betusa panika sakiran nah tak iti abes tak yang kui orang lain cukup abe. Mangkan pasenga binin guleban sampian senga de aurat pasenga jaga. Ka anak guleban sampian mun bini anan senga aurat tanah. Sebab napa tusan na bini tusan na anak panika abeli kalakin nah otaba ka orang tuan nah otaba badini bini mangken bu banyak ning TikTok posa pak beni karota akodungan selebaran panda rokan lanceng de beda kadang binin guleban sampian iconguk bun orang apuluan ibu ning Facebook ning TikTok dosa saros terosa orang panika pak dosa saros terosa naudzubillah. Mati orang umpama, mati pun. Tapi ki lebur orang nyongo. Futun si abang kang ki simpen ban orang. Setiap orang panika nyongo saya simpen panika. Tusa panika tetap mengalir. Siapa si ngirim daadan, siapa si afutu daadan, siapa si avidiu daadan. Nyap cap tusa guleban sampian. Kotonon tak temu pak. Ker-beker. Mun guleban sampian ala kotusa. Sakiran tusa panika tak berlipat-lipat. Watapu mangken. Beda ring tuah nyoro ke anak. Contoh, tegang aja mama tangki. Cong, anjirnya montro hasil lah. Bila orang beli sekilo, cak beri sekilo cong. Beri sangang on. Ini kelero apa bener nih? Kelero. Ternyata anak panik kecakang alaku. Bila sekilo ibri sangang on. Tusa. Setiap anak panik alaku tusa. Tusan depak ke orang tua. Anapa maksudnya? Karena tusa panika ditularkan ke orang lain. Ya tolar lagi ke orang lain. Mangkan tengate guleban sampai tengate. Atau bemangken gulaku bulan tar jompon Ustaz Sawal. Misalnya atunging kecubaan orang lain umpama. Nutaya. Pak Mahmud Roa gula cerita ke Ustaz Sawal. Tocuna gula mempengaruhi Ustaz Sawal malah beci ke Ustaz Mahmud. Tak ngiding kabar sampai. Napa? Taring Pak Mahmud membuduk bese. Engke di engke ambu sampean akan cabi kasar. Mun Ustaz Sawal ni kaki pegel ke Pak Mahmud. Sampai bila pegel Ustaz Sawal, gula si tak pegel. Oleh itu sah. Ngajak orang lain ngemuso ke Pak Mahmud. Entar gula kecompon Kang Timan, entar kecompon Kang Misno. Ayo apa beci ke Pak Mahmud. Setiap kasak beci gula oleh itu sah. Nyaman isya'atu dzulmin caipun kitab tafsir At-Tabari. Tengah gula ben sambian. Guru malain salah kasantrenah. Guru malain salah cong. Iya mun kaki kebepet cong. Cak bejeng tak apa aja. Salah kan. Jadi umpaman kakirnya lesoi di netara apa kita abejeng umpam. Setiap tak abejeng karena oleh pabelaan dari guru nah dosa panika entar pak ke guru. Mangkan tingati guru ben sambian. Otaba nyuruh orang lain coba. Mayra mengutiakin nginom.
Mira menguji yakin ngicok telur di sama kata berde di sadin bunanor kata ningi pengkir patarang kata. Iya aja. Gula ni katusah, saya aja gula, tusah. Tusan saya aja gula ki oleh pak. Double. Anapa mak bisa double? Karena orang paneka ala kutusah, keng oleh pengaruh dari gula. Oleh pengaruh dari gula pak. Maka tusan ban Allah ebaliaki. Tengate gula ban sampean. Ngicok sepeda, ngomong ngicok sepeda. Beda mendeki kalau dua tedung. Pada pak, pada ketonon. Makanya tangkap kabeh ban polisi mau nggak nikah pak. Penunjuk jalan, atau pembuat skenario jangan bahasa mangkin. Seakabai kerangka, Arya Mali Amoso, Ariban Arya, Ari Mali Beci, Ariban Arya, Ari Mali Ngicok, Ari Mali Abengkang, Ari Mali Malain coba. Setajen panika tu sana, abali ke orang panika. Sana jen orang ngedung tedungan di Jombor. Kali amayan remote, amayan HP, tak jalan dekat sana, kiri di sana. Jalan di sana, tarmong di sana, tuli di sana, orang ngetedung, pasuk ibung konma, binin conggo ano, tering tanda, seakabai kerangka, seakabai skenario, seakabai jalan, bedeneng icom pokjuk tojuk, kok rokokan, tusan debak goreng panik. Apa boleh pas aben mate, tusan panik kepakun ikalak ben orang lain. Ikalak ben orang, naudzubillah summa naudzubillah, membuat perpecah belah antara satu dengan dua. Nika tusan harus terusan akili ke orang panika. Mangkan ben Allah Subhanahu wa taala setejen akan dipertanggungjawabkan. Jemaah simuljaki Allah Subhanahu wa taala. Bede pole orang panika termasuk amal jariah addu'a aki orang lain. Epojiaki. Duh kakek cong terpernah abadi ponduk cong teroleh ilmu semanfaat kakek cong. Itu aki bandring tuan umpama. Selama anak panika nyaman badi ponduk. Maka orang tuan oleh ganjaran. Senajan apa capa beneng sarsape umpama. Oleh ganjaran pak. Wad du'a ulil muslimin addu'a ki orang Islam. Wataba mohon maaf sapa orang nah. Kayak toot umpama kayak toot tangki. Entar Ustaz Mas'ud umpama. Tak kayak toot guletat. Epecet ternyata beres. Seladanya tak ngiberokok kan umpama. Selama tok ada sambian panikah beres tak nyok napa boleh ke baik bagus. Maka Ustaz Mas'ud senajan nedung tedungan oleh ganjaran. Ini manfaatnya kelakuan panikah jariah. Bagus bakal ngirim ganjaran. Coba bakal ngirim tu sakaguleban sambian. Jamaah semuljaki Allah. Edabu ki dalam setong debu. Lamba Qabil sarang Habil oneng tangki putra Nabi Adam nyaman Qabil matein Habil. Qabil ni kematein ternyata epatein ben Qabil saya Habil. Anapa ma epatein karena Qabil orang ngegenteng andi bini coba tarati. Habil orang nggak tak pati genteng binin watin luar biasa. Iri Qabil pak, iri bong. Bajan kan kok soleh bini ratin, kok genteng. Tang bini bajan kutu ratin. Cek saking lah, kok koning, tang bini kutu koning. Bajan sengkok akhirnya iri, lek beneneng yate panika pegel cermet dengan segala cara akhirnya Habil epaten. Maka kengain, ini kesek caki jariah. Setiap terjadi pembunuhan di alam dunia, setiap beda orang epaten yang dalam dunia, maka Qabil oleh kiriman tusah dari setiap pembunuhan. Disebut lagi dalam setong hadis, la tuqtalu nafsun dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatlah. Dalam kitab Sahih Bukhari ada. Jadi setiap beda pembunuhan maka Qabil banika oleh kiriman tusah. Pakwara jentusan matian orang lain. Artinya pun apa pak? Setiap guleban sampian alakoh kelakuan pas etero ban orang lain, maka kelakuan panika bakal abeli ke guleban sampian. Mun bagus bakal abeli ganjaran. Mun coba bakal abeli dosa. Mangkan kira-kira guleban sampian. Mun aba kelar alako bagus, sakiran kebagusan panika bisa napa nyaman iampongin ban orang lain. Bisa umum etero ban orang lain. Mun aba ala tusah sakiran tusah panikah tak yampongin ban orang lain tak eteroh ban orang lain. Nggak nih kegulaban sampean mestinya hati-hati. Jamaah semuljaki Allah lamba
Umar bin Khattab panika ketika coco ben mu sunnah lokah Umar bin Khattab. Tanya akiban para sahabat selain, ala tastakhlifu. Hei Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panika pon lokah tabun Pak, beda tabu panika. Ampun wafat tah. Tanya akiban sahabat, hei Sayyidina Umar, ala tastakhlifu. Anapa sampean tak ngang keabekel? Karena padang pon Pak cek wafat tah. Sapar kira penerus panjenengan kaangkui menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Jawab sareng Sayyidina Umar, in astakhlif mun sengko ngangkat Amirul Mukminin tangkente saungkuna ngangkat ngak nikah ampun ilakonin sareng Abu Bakar. Artinya sengko yangkat ben Abu Bakar. Wa in atruk mun sengko tak ngangkat pengganti saungkun kelakuan panika ampun dikerjakan Rasulullah. Rasulullah ketika wafat tidak mengangkat siapa penggantinya. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali? Tidak. Rasulullah wafat. Lalu diangkatlah oleh para sahabat Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Dari macam Sayyidina Umar, engkau tak ngangkat pengganti. Nika Sayyidina Umar, siapa setia presiden, siapa setia raja, engkau tak ngangkat. Arapa polana? La atahammalu hayyan wa mayyita. Engkau tak nanggungah tang pengganti ebak todi ban ebak tomate. Mun pas orang seyangkat singko umpaman Sayyidina Utsman pas ala kotusa engkau kan minutusa can Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingat nikah Pak, tak nyoro ka angkui teti bekel, tak nyoro ka angkui teti raja. Hei Utsman ban teti raja akan tesingko tak nyoro. Anapa mata nyoro? Karena takok Sayyidina Utsman berbuat kesalahan, nanti kesalahannya akan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nika dari tengatin para ulama-ulama lampu. Mangkan jangan sampai guluban panjenengan rang terangan ingat nikah Pak. Jangan sampai rang terangan mun agabai dosa. Dosa panikah umpama king tak kuat guluban sampean ngiring jak nyoro orang lain. Dem apa aja enggak? Iya apa aja. Aduh apa maki apa aja tak kira soki. Le, ngak nikah maksud Pak. Alang-lang orang lain kangkui napa nyaman nyuruh orang lain kangkui ya kebai dosa. Si jak karo kaki maki haji wa tak apa. Jeung di karong kok yang tadi apa? Ampun jak senika Pak. Mun abe king tak apa jeung nengeneng kikep lesan panika kikep nengeneng pon parapat. Jak ajak orang lain kangkui melanggar ka Gusti Allah. Jak ajak Pak. Sebab pun orang panika pas umpama tak apa jeng ongku gara-gara omongan guleban sambian maka tusan depak ka guleban sambian. Orang nikah tak salah setong tusah. Nomor 2 kiriman tusan orang panika depak ka guleban sambian. Mangkan mari guleban sambian berusaha cerdas. IQ nikah Pak akal panika pecerdas, pecanggih. Mun kelakuan bagus sakiran abe agabai bagus pas terus menjalar eterobat orang lain abe mate pakun ganjarna mengalir jakun bagus ke abe tibi sabali kemun agabai coba abe sakiran coba panikah tak eterosaki orang lain tak elakonin ban orang lain. Mari berfikir guleban panjenengan malar manter guleban panjenengan sedaya paringin kekuatan iman ben Islam sareng Allah Subhanahu wa taala. Ati guleban panjenengan muga-muga tetep paringna terus pote, terus soceh. Ati guleban panjenengan muga-muga pakun paringin damai ngap tidak ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah.